ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲା या ମାନେ ଗୋଟେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ, ଜଣେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାଇ ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷ ଗର୍ବିତ ସେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ବି ଏଇଠି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ବି ଏଇଠି। ସମାଜରେ ଯେତେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେତେ ଦିନ କହି ଯେ ମୋ ବାପା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲା, ମୋ ବାପା ରାଜା ଥିଲା, ମୋ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, କଥା କହି କେତେ ଦିନ ଯିବା? ନିଜେ ଯଦି କିଛି କରିବା, ତମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆମେ ଏକଥା ମନେ ପକାଏ। ସିଏ ତ ୟା ଥିଲେ, ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମେ କଣ ଆରମ୍ଭ କଲଣି ତ ନା ସେଆକୁ ଘୁଷି 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 ଯିବ? ତମ ବାପା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସେଦିନ ଖୋଜାଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମାନେ ବହିପତ୍ର ଆଉ କିଛି ସୁଟସାଟ ଦେଖୁନ, ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପେନସନ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦଉଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ କାହିଁ ପଶୁ ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖର କଥା ତ ଗଳ୍ପ କେମିତି କହିବା? ଜୀବନ ଏକ ସାଧାରଣ ମାଛରେ ପରିବାର ଜନ୍ମ, ଯୋଉ ପରିବାର କୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପରିବାର ନୁହେଁ। ମାଛ ଧରିବା, ବିକିବା, ଏଇସବୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ବଡ କଷ୍ଟରେ ସମାଜ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ ବିକି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କିଭଳି କଷ୍ଟରେ। ସେଇଥିରେ ପାଠ ପଢି ପଢି ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବୋଲି ପାଠ ପଢିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମହାତ୍ମା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଯିବା ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ, ପାଠ ପଢିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପଢିବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମହାନ ମହାନ କଥା କରିଥିବା ସେଇ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ଥିଲା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଡ ଅଲଗା ଥିଲା। ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବିମାନ ଚାଳକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ବିମାନ ଚାଳକ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସଫଳ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରିଥିବା ବିମାନ ଚାଳକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଗଲେ, ନିଜର ବିମାନ ଚାଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯାହା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ହବା କଥା ବିମାନ ଚାଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ। ଆସିବା ପଇସାଟା ଭଉଣୀ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିକି ବା ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଏଇଠି ତ ପାଇବି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଓ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ କଣ କିଆଣି ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାବଧାନ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟର କଥା, ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା 8 ଜଣ ପାଇଲଟ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଲା। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସଫଳ ଜୀବନ ନେଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ଭଉଣୀକୁ ବା ବାପାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିବି ଠିକ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ନିର୍ଜନ ହେଲେ ସେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁବେ। ଉପରୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ଯୁବକଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ବୁଲୁଛି, କଣଟା ଗୋଟେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କରିବ। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଏକ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀକୁ କହିଲେ, ବାବା ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ପିଲାଟି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ବାଟେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଲଗେଇ ତାକୁ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ନେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, କଣ କଲି, ଯାହା ହଉ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ, ବିଶ୍ରାମ କରିସାରିଲା ପରେ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ, ରାତିରେ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାପା ଏଭଳି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ଆମ ସତ କଥା କହିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭଉଣୀ ମତେ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ବଡ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୋ ନମ୍ବର 9ରେ କାହିଁକି ରହିଲା? 8 ରହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ତମର ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଆମକୁ। ମଣିଷ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ଆଜି ସମାଜ ବଡ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚଳଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି, ମତେ ୟା ଦିଅ, ତା ଦିଅ, ତା ଦିଅ। କେବେ ସେ କହି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା ଦବ ମୋ ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଶୁଣିଲେ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶୁଣିଲେ କଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ତ କଣ। ସେଇ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ବାପା ତମେ କଣ ମାଗୁଥିଲ, ତମର କଥା ଠିକ ହବ।
आउ गोटे किए महान शक्ति अच्छी ताकर मध्य किसी इच्छा थी बोले कौन आज्ञा स्वामीजी कहते ना हुए तो परम प्रभु परम ईश्वर तुमको आउ गोटे कम रिजर्व रखिंट ये कम तुम द्वारा न हो एक से चाहते आश्चर्य हेले अब्दुल कलाम कहले ईश्वर भाविले से जी भक्ति अच्छी भाविले जदिओ भिन्न संप्रदायर किंतु जने कर्ता बोली तो विश्वास अच्छी धीरे 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 तांकर जीवन चर्या भितर बहुत काम कले पाठ पढ़िले वैज्ञानिक हेले आउ तांकर विज्ञान जो कला अत्यंत अन्य मानकर प्रबंध तांकर विचार तांकर चिंतन अन्य मान प्रभाव पकेला एवं सबुठारु बड़ कथा क्षेपणास्त्र तैयारी करिबारे तांकर जो दक्षता जो विचार समग्र भारत को से दिन ठारू क्षमतार शक्तिशाली कला को क्षेपणास्त्र क्षमतार तांकर विचार को सारा सारा विश्व नेला से अनेक लोग कहते मिसाइल मैन तांकर दक्षता को लक्ष्य करी भारत से राष्ट्रपति है राष्ट्रपति हवाटा बड़ जिनिस नुहे आज्ञा जड़े विश्वर वैज्ञानिक भारत राष्ट्रपति हवा आम गौरव निश्चित भारत अधिवासी गौरव कारण एभली जड़े मिसाइल मैन को जड़े वैज्ञानिक को आमे राष्ट्रपति भाव में पाइबू तांकर बहुत कथा आपण तांकर वाक्य शुणुवे जीवन कितने सरल जीवन आज्ञा खंडे सूट सार्ट गोटे टाइरे बा गोटे तापर कोट सेटा ही तांकर जीवन साधारण खाद्य साधारण जीवन केवल पुस्तक तांकर संपत्ति निजर पाउथुवा समस्त अर्थ को से दान करथिले अनाथ आश्रम को कोटी कृष्ठाश्रम को कोठी विभिन्न आश्रम को दान कर गोटे वाक्य आपण देखो अनेक वाक्य तो अच्छे अनेक महान मु आपन कहले यार समय चली जीव कारण गोटे वाक्य दियंतु से कहले शोईकी स्वप्न देखा प्रकृत स्वप्न नुहे जो स्वप्न तुमको शुआई दिएनि ताहा होची प्रकृत स्वप्न ये वाक्य कहवा जाने महात्मा महापुरुष संसार अनेक नीति वाक्य देश में अच्छी से कहले जीवन में सफलता बड़ कथा नुहे प्रत्येक सफलता पछरे अनेक विफलता अच्छी विफलता मिलला परे जो लोग विफलता को स्वीकार करनिए से ही प्रकृत विफल किंतु विफलता भितर सफलता आड़ जो अग्रगति करे ताको ही कहते सफल अन्य मान कथा गोटे बढ़िया वाक्य अच्छी अन्य मान कथा एत गुरुत्व दियो ना अन्य माने तुमको कहवा स्वाभाविक ये समाज रे काम होची अन्य मान को कहवा किछि लोकंकर काम होची अन्य मान को कहवा अन्य मान को कहवाटा बड़ कथा नुहे अन्य मानकर कौन कहउचंदी सेटा सुनिबा भी तुम बड़ कथा नुहे किंतु अन्य मानकर हृदय रहिबा तुम कार्य कर देखिब जो मैंने आज तुमको समालोचना करथिले काली सकाळे तुमको कहिबे मुपा जानिथिली यार द्वारा केवल से काम हबो लोकंकर चरित्र बदलिबा स्वाभाविक किंतु लोकंकर चरित्र बदलिबा तुम बदली जाओ तुम चेष्टा कर मो द्वारा केते भल काम हम मो द्वारा केते समाजर कल्याण होची जीवन जाक आपण जानिछथि हिंदू धर्म अन्य धर्म कौन से धर्म ध्वजी बा धर्म धारक मानक पाखरे से केबे अहंकार देखे राष्ट्रपति बड़ी भारतर अनेक स्वामीजी मानकर सन्यासी मानकर चरण तले बसी से बर्तमान कौन कर चरण तले बसी से ज्ञान चर्चा करूँ शुणुले जानूले मोर कथा कहबार उद्देश्य महात्मा महापुरुष माने क्वचित समय पे आसती से महान कार्य आमको जीवन सारा स्मरण करार अर्थ होची महात्मा महापुरुषंकर जीवनी बा तांकर कार्यकलाप आमको से मार्ग रे जीवापे प्रेरित करू समाज रे जेमती ऋषि मुनि महात्मा माने नथांते समाज रे की अवस्था होता समाज रे एते प्रेरक प्रबोधक एते विभिन्न विद्वान माने थाउ थिबा सत्वे भी तो समाज अवस्था को आपण माने देखुछन आ सेही मान को मोर अनुरोध आसंत आया किए कहला सेटा बड़ कथा नै कोन कहला बड़ कथा ए देश रे किए कहला चिंता करा जाय नै कोन कहले चिंता करा जाय आपण एपीजे अब्दुल कलाम कहले बोली ताके नीति वाक्य कहउछ ना नै आज्ञा वाल्मीकि कहले बोली ताके वाक्य को हम ग्रंथ को पढुछ ना नै आज्ञा अरे अबे काहे हम ए देश रे कथा दैवायत्तम 20 जन्म मदायत्तम चपौरुष किए कहला बड़ कथा से कौन कहला ता द्वारा से बड़ हुए किए कोन जन्म हेले बड़ कथा नुहे किए कौन करूचे सेटा बड़ कथा से जहा करूचे हमें ताको देखू आ ये विचित्र देश आया आमे रक्त नेला बेले खोजुना राति खोजुना केवल तो अन्य काम कला बेले खोजु ये देश को क्या शिखेबा क्या आसतु जो मान पाखे प्रतिभा थिला से जो हो जो नहीं तांको प्रतिभा को सम्मान दियंतु तांको वाक्य को निज जीवन में ग्रहण करंतु तांकर आदर्श को निज जीवन में स्वीकार करनतु देखिबे समाज रे अनादर्श लोक तैयारी हबार बाट बंद हो सेतोल आपण माने कहबे समाज नष्ट होला बरं समाज नष्ट रे मोर केते भूमिका अछि जानी निजको संशोधन करिवे अन्य को संशोधन करने अपेक्षा निजको संशोधन कर जे निजको संशोधन करे से ही अन्य को संशोधन कर अधिकार पाए आप जानी था जलुवा गोटाए दीप 200 लिभि दीप को जलाई पारे 200 लिभि दीप केबे गोटाए दीप को जलाई पारिबो नाही एथिपाई निज भितरे दोष दूर करके जलंतु आपण अन्य मानक मध्य प्रबुद्ध करि पारे ताही एपीजे अब्दुल कलाम को शिखेले तांकर वाक्य को स्मरण करंतु तांकर जीवन चर्या को देखंतु एवं तांको स्मरण करी निज जीवन में भल मनीष हबार प्रतिज्ञा नियंतु यहा ही आज